नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मार्च मास 8 तारिख रविवार। चलतु नजर पकेबा आज दिनर राज्य एवं देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्वर कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण माने केउ जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु, जहा फल प्रत्येक दिन एहीपरि नुआ नुआ न्यूज सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर अंतर्जातीय महिला दिवसर अववाहित पूर्वरु मिशन शक्ति विभाग पक्षरु कोणार्क ठारे सुभद्रा शक्ति नेतृत्व सम्मिलनीर शुभारंभ हो जाइछि। एही सम्मिलनी 6 दिन व्यापी जारी रहिबो। एही कार्यक्रम रे 30 गोटी जिल्लार समुदाय 700 जन मिशन शक्ति ब्लॉक स्तरीय संघ एवं प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटारी एवं जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी भाग नेबे। परवर्ती खबर मध्य प्राच्य रे चलीथिबा उत्तेजना मध्य रे अमेरिका ईरान विरोध रे संपूर्ण युद्ध घोषणा करिछि। आज राति रे ईरान उपरे होई पारे सबुठारु बड़ आक्रमण। अमेरिकार एही बयान सारा विश्व रे आतंक सृष्टि करिछि। एहाकू सबुठारु बड़ सामरिक अभियान भाबरे वर्णना करा जाइछि। अमेरिकार सेनार प्राथमिक लक्ष्य होउछि ईरान रो क्षेपणास्त्र शक्ति को नष्ट करिबा। परवर्ती खबर कटक जिला फुन्ननखरा नियाली 60 नंबर जातीय राजपथ पार्श्व गजानन रेसिडेंसी निकट रे शनिवार भोरु एक मर्मदूत सड़क दुर्घटना घटिछि। 3 जन युवक सांग होई जाउथिबा बेले सेमानकर उपरे हाईवे चापी चढ़ी जाइछि। मृतक युवक माने हेले नियाली थाना अंतर्गत करसदा अंचलर सत्यजित ओझा, सिपु एवं इंगित रशीद राउतरा एवं देवगढ़र विकास महाराणा। परवर्ती खबर अंतर्जातीय महिला दिवस पूर्व संध्यारे विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान रखिथिबा विशिष्ट महिला माननकु सम्मानित करिबा पई भुवनेश्वर स्थित मेफायर कन्वेंशन ठारे एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजित होईछि। उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं शिशु विकास मिशन शक्ति एवं पर्यटन मंत्री प्रभाती परिडाଙ୍କ दक्ष नेतृत्व एवं मार्गदर्शन रे एही कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। परवर्ती खबर कोकोसरा थाना लडुगा चिकिली ठारे रास्तार पेट्रोल पंप निकट रे एक दुर्घटना घटिछि। रास्ता कड़े छिड़ा होइतिबा एक बस को धक्का देई जणे बाइक आरोहीक मृत्यु घटिछि। से हेले जयपाटना ब्लॉक भंजियावाल ग्रामर पुरुन चलान। सूचना मुताबक प्रोफला कड़ारंग पड़ी को बिहार भोजी खाई पुरुण एवं सादमाजी खाइबा को जोगे गाँ को फेरुथिले। परवर्ती खबर पुरी को 65 दिन जाए जीवनी ट्रेन पुरी रेल स्टेशन रो चलीछि निवाकरण। स्टेशन परिसर रे थिबा लोकधारणा को कर्किट जुत करने को योजना होइछि। अर्थात ट्राक रे आउ गोड़ी रहिबो नाही। एही सहित 7 नंबर और 8 नंबर प्लाटफॉर्म रो उन्नतीकरण हेबा सेथिपाई आसंता 11 तारिख रु मे मास 16 तारिख पर्यंत रेल सेवा प्रभावित होबो। एही 65 दिन पर्यंत कौनसी ट्रेन पुरी आसिबो नाही बोली सरकार कहिसंती। परवर्ती खबर रविवार अर्थात मार्च 8 दिन राज्यर कोटी कोटी महिला माननकु सुभद्रा योजनार टंका मिलिबो। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एने सूचना देई कहिसंती जे एही योजना प्राय मोट 1,12,57,667 जन आवेदन करथिले। सेमानक मध्यरु 1,02,12,665 जन हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलिबो। पूर्वरु 3टी किस्ती रे मोट 15,000 टंका लेखाए पाई सारिथिबा राज्यर 1 कोटी रु अधिक महिला किंतु अयोग्य हिताधिकारी को एथिकु बाद देइचंती राज्य सरकार। या सहित पुनश्च वेरिफिकेशन बेले जेउ माने योग्य थिबा जणा पड़िथिला सेमानकु भी टंका पठाइथिले सरकार। सेमाने मध्य 4तम किस्ती टंका पाइबे। 5,000 कोटी रु अधिक टंका सीधा सड़क बैंक अकाउंट को आसीबो। परवर्ती खबर पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन घोषणा पूर्वरु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बड़ घोषणा करिसंती। से आजिठारु 2टी योजना आरंभ करिसंती। तांको राज्य बजेट रे ममता बनर्जी प्रथमे एही 2टी योजना घोषणा करिथिले। एप्रिल 1 रु से गुडी को कार्यकारी करिबा को प्रतिश्रुति देइथिले। तथापि से आज मार्च 7 तारिख रे उभय योजना आरंभ करिबा को निष्पत्ति नेइचंती। बांग्लार युवक साथी एवं
ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ। ଉଭୟ ଯୋଜନା ଏପ୍ରିଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଙ୍ଗଳାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନାହୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମହିଳାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଦଲା ଦେଓ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ନ କମିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ। ହାଣ୍ଡିଶାଳ ତାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ। ରାଜରାସ୍ତାରେ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱର ସୁନା ବଜାର କୁହାଯାଉଥିବା ଦୁବାଇକୁ ଏବେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁବାଇର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ସୁନା ଉପରେ ଭାରି ରିହାତି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାତାରାତି ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି। ସାଇବର ଠକେଇରେ ଟଙ୍କା କଟିଲେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି। ଏପରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଛି। ତେବେ ଏହାର ପୂରା ନିୟମ ବାବଦରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆର୍ବିଆଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ପୀଡ଼ିତମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିର 85% ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ। ତଥାପି ସର୍ବାଧିକ 25,000 ଯାଏଁ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ କେବଳ ଥରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ଥର ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭାବ। ବଢ଼ିଛି ଏଲ୍ପିଜି ଦର। ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 60 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି 913 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଥିଲା 853, ଏବେ 913 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 115 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା କମିବ। ତାପମାତ୍ରା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ, ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛି, କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,100 ଟଙ୍କା ବିକିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ଧାନ ଥାନାରେ ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସର ଅବହେଳା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 18 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଗଜା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଆଗରେ ଗଜା ଧାନ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବାକୁ ମାସକ ପରେ ବି ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ କ୍ରୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ବ୍ଲକର ଏମ୍ଆଇ, ଏଆର୍ସିଏସ୍, ସିଏଡି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 10ଟି ଜାକ୍ ବ୍ଲକର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଧାନ ଗତ ମାସକ ହେବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।